Hari ini saya menerima tamu bernama Ibu Lucia Santana. Beliau adalah pencinta seni dan sudah mengunjungi Indonesia beberapa kali. Nah, beliau membeli batik ini di Yogyakarta pada tahun 1982. Ini adalah sebetulnya lukisan dalam bentuk batik seorang yang sudah sangat dikenal dalam dunia pewayangan, yaitu Ramayana. Saya melihat dua batik ini sangat indah, dan beliau diantar oleh suaminya yang seorang diplomat Spanyol yang pernah bertugas di Filipina. Kata Ibu Luciana, batik ini sudah berkeliling banyak negara. Karena setiap suaminya pindah negara, maka batik ini juga dibawa. Beliau sangat menyukai batik ini, beliau sangat mencintai batik ini, tetapi beliau ingin agar batik ini lebih aman, lebih langgeng, dirawat, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, maka kedua lukisan batik ini diserahkan ke KBRI. Apakah nantinya akan kita letakkan di embassy KBRI atau kita letakkan di Wisma, nanti kita lihat bagaimana bagusnya. Nah, bagi saya selaku duta besar, ini sebetulnya menggambarkan hubungan dekat Indonesia dengan pemerintah Spanyol, hubungan dekat kedutaan kita dengan banyak pengusaha di sini, tetapi juga ini menunjukkan ya hubungan dekat masyarakat Spanyol terhadap Indonesia. Ini saya kira modal besar bagi kita untuk terus kita jaga, dan bagaimana kita mengkapitalisasinya sehingga memberikan keuntungan pada dua negara, pada dua masyarakat, dan pada para pengusaha yang berasal dari kedua negara. Mohon doa dan dukungannya. We arrived in 1981 in the Philippines, and one of the first countries that we visited was Indonesia as a tourist first. And we went from Yogyakarta to Jakarta. It's impossible to get to know really your country. You have 17,000, I believe, islands, so we visit 2 or 3 of them. And we were very much impressed by your culture and by your development at the time. The batiks that you have here, we bought them in Yogyakarta, in Yogya, and we have taken them all around the world, and everybody has been very impressed by your culture, by what this represents of your culture. As regards the relations between our two countries, I believe they are developing. When I was there as a deputy director for Southeast Asia, I mean, we traveled 2 or 3 times with my director general, was Javier Conde. I don't know if you've seen him. And we had very close links, and we have been following your very impressive development during these past years. I mean, regarding the population, I believe you are 280 million or 290 million. Jakarta, which when we went there, was a huge city. Now it's more than 10 million. Now it's 30 million, I believe, the metropolitan area. And your country is very, very much important in the Southeast Asia, and that's why here in my country we try to have the best relations possible with Indonesia. So, Ambassador, thank you very much for receiving these 2 batiks, and hopefully your stay in Spain will be very positive. Thank you very much.